अब चीनी मिले न 65 न ही 85 बल्कि सिर्फ 50 रुपए फी किलो में आस्ताना आलिया बैतुलमान मिल्लत रोड पर चीनी मिलेगी। सजादा नशीन सूफी मुबारक अली चिश्ती ने अवामी सहूलत के लिए सिर्फ 50 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी यकीनी बना दी। तमाम अखराजात आस्ताना आलिया बैतुलमान की जानब से उठाए जाएंगे। खसूसी गुफ्तगू करते हुए सजादा नशीन सूफी मुबारक अली चिश्ती का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आस्ताना आलिया बैतुलमान के सजादा नशीन सूफी मुबारक अली चिश्ती के साथ मौजूद हैं। मैं आपको आगाह करूं कि खिदमत करने का एक नया अंदाज़ जो मुतारफ़ करवाया है वो आपने देखा है कि अवाम किस तरह से चीनी के हसूल के लिए जो सस्ते रमज़ान बाज़ार हुकूमत की जानब से लगाए गए थे, जहाँ इंतज़ामी नाअहली के बायस लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा सकती हैं, अखबारी का एक तरीक़ाकार देखा जा सकता है। और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट जिस बात पर फोकस कर रही है, कोरोना SOPs, उसकी धज्जियाँ वहाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन चीनी जिसके हसूल के लिए ख़वातीन लंबी कतारों में हैं, बुज़ुर्ग ज़ईफ़ ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। बल्कि हमने कैमरे की आंख ने ये भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऑन सीट बैठे हैं या वो खड़े हैं कि कब उनका नंबर आएगा, घर वो चीनी लेकर जाएंगे, सहरी और अफ्तारी के लिए एहतमाम करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ जो है वो दिखाई नहीं दिया। और 2 किलो जो हुकूमत ने कहा था चीनी दी जाए तो 1 किलो दी जा रही थी, वो भी 65 रुपये में। अगर बात की जाए इस हवाले से मार्केट की, तो वहाँ 85 रुपये देने के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए थे, लेकिन वहाँ पर चीनी नापैद है। चीनी का बहरान वहाँ पर देखा जा सकता है। आवाम को चीनी नहीं मिल रही, लोग जो हैं दुकानदार वो 100 रुपये तक चीनी दे रहे हैं। अगर कोई 85 रुपये तक दे रहा है तो वो भी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। आस्ताना आलिया बैतुलमान की जानब से हमेशा की तरह जिस तरह से हर साल रमज़ान मुबारक में खिदमत का एक नया तरीक़ाकार जो है वो मुतारफ़ करवाया जाता है। आम पब्लिक जो है, मुस्तक अफराद जो हैं, उनकी इफ्तारी के लिए जो एहतमाम किया जाता था, जिसमें 300 से 500 तक अफराद जो है वो अफ्तारी किया करते थे। लेकिन इस बार जो है सबसे बड़ा मसला चीनी का था। तो आस्ताना ने अखराजात उठाते हुए सजादा नशीन सूफी मुबारक अली चिश्ती की जानब से जो है 50 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो भी 2 किलो चीनी दी जा रही है, जिसमें कोई कतार नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है और कोई भी जो है थंबनेल पर निशान नहीं है। हमारे साथ इस वक्त सजादा नशीन आस्ताना आलिया बैतुलमान सूफी मुबारक अली चिश्ती मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनको ये किस तरह से ये आइडिया आया और ये एक मुनफरद तरीका तर्ज जो खिदमत का है अपनाया है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। और ख़ासकर रमज़ान में जिस तरह से सदक़ात, खैरात और मुस्तक अफराद की अमदाद का जो सिलसिला है वो आस्ताना की जानब से कैसे किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं उन्हें किस तरह से ऐसे लोगों तक पहुँचना चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं, हाथ नहीं पिला सकते लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं। वेलकम टू द शो सर। क्या कहेंगे, किस तरह से ये आइडिया आया और ये खिदमत का नया एक तरीका बड़ा ज़बरदस्त है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर भाई, बात ये है कि हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में राशन वगैरह फ्री तकसीम किया करते थे। और उसमें हमें जो परेशानी आती थी वो ये थी कि लोग दीगा मछती और SOPs का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। पिछले साल हमें तजर्बा हुआ कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसको किसी तरीके से तब्दील करना चाहिए। इस दफ़ा देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी पाबंदियाँ लगाई हैं और लगानी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में कोरोना SOPs जो अगर ज़रूरी है, जिस तरह कोरोना की बीमारी बढ़ रही है उसके लिए हमें अपना नहीं तो कम से कम दूसरे लोगों का ख्याल रखना चाहिए और SOPs पर अमल करते हुए अपने जो काम है अल्लाह की राह में फलाई काम है इनको अच्छे तरीके से तरतीब देना चाहिए। तो मेरे ज़हन में इस दफ़ा ख्याल है कि क्यों ना हम बजाय फ्री राशन तकसीम करने के तो उससे बेहतर है कि हम लोगों का भी कोई थोड़ा सा हिस्सा डालें ताकि उनको भी कदर हो और इसमें हर आदमी को पता चलेगा कि भाई ये इस दफ़ा राशन जो है वो फ्री तकसीम नहीं हो रहा, वो कीमतन दे रहा। तो मैंने सोचा, जब मैंने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पोजीशन है वो ज़्यादातर इस वक्त जो है ना वो चीनी जो है वो नापीद हो चुकी है। ये तो जुए शेर लाने के बराबर है। सारी फैमिली यूटिलिटी स्टोरों पर, दुकानदारों पर, आम दुकानों पर धक्के खा रही है। गर्मी का मौसम है, रोज़े रखे होते हैं, बाद औरतें बेचारी बेहोश हो जाती हैं। तो मेरे ज़हन में आइडिया है कि मैं क्यों ना जब तक ईद उल फितर चांद रात तक मैंने सोचा कि हर रोज़ मैं तकरीबन यहाँ पे 500 थैला जो है हर रोज़ तकसीम कर रहा हूँ, 2 किलो का थैला चीनी का। और मैंने ना तो 80, 85, ना कोई 95, ना कोई 65, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं 50 रुपये किलो के हिसाब से लोगों में चीनी तकसीम करूँगा। और आपने अभी देखा किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ, कोई शराबा नहीं हुआ। हमने 1 घंटे के अंदर हमने 500 थैला तकसीम कर दिया और हमने लोगों को टाइम दिया है कि सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, ज़ोहर की अज़ान तक आप आ जाएँ। तो लोग माशाल्लाह पहले आ जाते हैं, तो आधे घंटे के अंदर लोग आराम से
किसी किस्म की गड़बड़ नहीं है, किसी किस्म का शोर शराबा नहीं है, किसी किस्म को लड़ाई झगड़ा नहीं है। बड़े प्यार से लियान बनाते हैं और एक एक आदमी 2 किलो 100 रुपये की चीनी लेके जा रहा है। अब जो मेरा ख्याल है कि अगर ये काम आपको अगर पसंद आया हुआ तो मैं मुखैर आज़ाद से भी ये अपील करूँगा कि आएँ, इस कौम की खिदमत करें। अगर इस कौम को हमने हुकूमतों पे छोड़ दिया ना तो अमीर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। और गरीब ये जो चोरियाँ, डाके, डकैतियाँ, स्ट्रीट क्रिमिनल जो बढ़ रहे हैं, वो किस लिए बढ़ रहे हैं? अगर मेरे घर में 1000 रुपया होगा तो मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किस लिए चोरी करूँगा? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर मुखैर राहत या जिन्होंने क्लब वगैरह बनाए हैं, ह्यूमन राइट जो भी है, सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, वो अपने तौर पर रमज़ान मुबारक सस्ता बाजार का लगा लें। अगर आटे की कीमत थैले की 1000 रुपये है तो मेरे ख्याल में 600 रुपये का देना चाहिए। अगर चीनी 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो देनी चाहिए। अगर चावल 120 रुपये हैं उसको 50 रुपये किलो कर दें तो आराम से लोग, माएँ बहनें, बेटियां, बच्चियां, बुज़ुर्ग औरतें, बुज़ुर्ग आदमी आराम से आएंगे और आपसे वो चीज़ें ले लेंगे, आपको पैसे दे देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उनके घरों में ये राशन भी चला जाएगा। देखिए, दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ईद से पहले फतराना अदा करना चाहिए। हर साहब हैसियत के मुताबिक फतराना अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, नमाज से पहले अदा करना। मगर हमारे उलमा इकराम फतवा दे देते हैं कि जी फ़ी का 100 रुपया, 125 रुपया। भाई जो अमीर आदमी है वो मेवे वगैरह दे सकता है, खजूरें दे सकता है, जौ दे सकता है, गंदम दे सकता है, चावल दे सकता है। अपनी हैसियत को देखो, एक आदमी साहब हैसियत है, उसके घर में 6 आदमी हैं, वो 900 रुपया दे देता, लो जी ये फतराना डाल दें। भाई ऐसा ना करें, अपनी हैसियत को देखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 रुपये के हिसाब से फतराना देना। आप चाहें कि अपने एक फ़र्द के बदले 500 रुपये भी फतराना दे सकते हैं, अल्लाह की राह में देना है, साल बाद तो आपने देना है। बाकी माशाल्लाह हमारे मदरसे, मसाजिद यही लोगों को नहीं छोड़ते। हाँ जी, सदका भी ये ले जाते हैं, फतराना भी ये ले जाते हैं, खैरात भी ये ले जाते हैं, कुर्बानी की खालें भी ये ले जाते हैं। गौर भाई मुझे बताओ कि जो गरीब औरत है वो बच्चे की शादी कहाँ से करेगी? वो मांगेगी नहीं तो और क्या करेगी? पहले हमारे ज़माने में जब छोटे से सुनते थे कि माई ने जनाब इस दफ़ा 20 खालें इकट्ठी कर ली हैं और उसकी तो वो पेटियाँ ले आई है, अगली दफ़ा उसका सामान इकट्ठा कर लेगी, उससे अगली दफ़ा फिर कुर्बानी पे खालें इकट्ठी करके तो उसका फर्नीचर वगैरह बना लेगी। तो अगले जब सीज़न का 4 साल की तरफ बच्ची का जहेज़ तैयार कर लेती थी। आज मुझे बताओ कि किसी गरीब औरत को कोई खाल देता है? कोई खाल नहीं देता। खालें किधर जाती हैं? मदरसे वाले ले जाते हैं। मदरसे वाले तो देखें गौर भाई, वो आप मेरे से इख्तलाफ करेंगे, मसाजिद तो क़यामत तक बनती रहनी है, मसाजिद बनती रहनी है, क़यामत तक बनती रहेंगी। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह ने बना लेना है। जब आपने नींव रख लेनी है ना तो बनेगी, मगर ज़िंदगी तो एक बार मिलनी है। ज़िंदगी तो क़यामत तक नहीं चलनी, ज़िंदगी क़यामत तक नहीं चलनी। दुनिया में आए आप लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, अल्लाह की मर्ज़ी से। पता नहीं आपने इधर 10 साल रहना, 20 साल रहना। अगर तो आपकी पैदाइश होगी अमीर घर में, सोने का नवाला लेकर पैदा हो गए, तो आपको क्या पता गुर्बत क्या है? गुर्बत देखनी है तो कच्ची बस्तियों में जाकर देखो, आपको पता चलेगा। गुर्बत देखनी है कि रेडी पे एक औरत बच्चे को जन्म देती है, उससे जाके पूछो। अमीर आदमी तो 1.5 लाख रुपये दे के अपने घर वाले औरतों की डिलीवरी करा लेगा। जो 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 झोंपड़ी वाले हैं या दूसरे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बेचारे क्या करेंगे। इसलिए कि ये जो ज़िंदगी एक गरीब, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा जी आप अपने मस्जिद का मीनार 76 फुट कर लें। मैं कहा क्या, मगर मेरे रब ने मुझसे नहीं पूछना, उसने ये नहीं पूछना कि तूने मस्जिद बनाई, उसका मीनार 76 फुट किया, उसके अंदर टैलें लगवाई, तूने अपने बाबा का दरबार बनाया, तूने ऊपर गुम्बद बनाया, क्या मुझसे सबसे पहले पूछा जाएगा तेरा हमसाया भूखा बैठा हुआ था, तो घर में अनवाओ एक शाम के खाने खा रहा था, वो इधर दूसरी साइड पे एक औरत बीमारी से मर गई, तूने उसका इजाज़त नहीं की, तुम्हें चाहिए था उसके पास जाता, उसकी दवाई का बंदोबस्त करता, उसकी हौसला अफजाई करता। अरे भाई ये तो काम है। हकूक़ुल बात क्या है?
حقوق العباد کیا ہے؟ مولوی صاحب تو ہمیں کہہ دیتے ہیں جی جس نے ایک اینٹ بھی لگا دی جنت میں گھر بن گیا. ایک آدمی 1 کروڑ روپے لگاتا ہے مسجد پہ، ایک گھر جنت میں اس کا بن گیا. مالی کہتے ہیں نا، محل بن گیا. آپ نے ایک اینٹ رکھ دی، آپ کا بھی محل بن گیا. یار ان کو تو پوچھو جن کے گھروں میں شام کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، جن کے پاس بیماری کے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میری ڈسپینسری ماشاءاللہ میرے بزرگوں نے جو پودا لگایا تھا بشیر نظامی فری ڈسپینسری، آج آپ نے وزٹ کیا دیکھا 250-300 مریض بلا ناگا اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے دوائی لے کر جا رہے ہیں اور اللہ ان کو صحت بھی دے رہا ہے. اور بھائی وہی دوائیں باہر سے ملتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ہمیں آرام نہیں آتا، ادھر آتے ہیں تو ہمیں شفا ہوتی ہے. شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور شفا اللہ کی طرف سے ہے. شفا اللہ دے رہا ہے. سورۃ بقرہ میں ہے تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. یہ جو بزرگوں کا ماشاءاللہ مزار پرانوار ہے، الحاج خواجہ صوفی محمد وسیع چشتی نظامی، انہوں نے 40 سال یہاں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا، اللہ کو راضی کیا. آج اللہ ان کو راضی کر رہا ہے. ان کے در پر جو بھی آ رہا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہا. یہ جو دربار ہے الحمدللہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دربار شریف پر اتنی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جو بھی دربار شریف کا باہر کا گیٹ اندر کراس کر کے آتا ہے اس کے دل میں جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی دلی جہیز خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب پوری کرتا ہے. وہ سب پوری کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ دیتا تو اللہ ہی ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک بہانہ ہے. دیکھو آپ میڈیا میں کام کرتے ہیں، آپ کو کہیں گے آپ آرام سے گھر بیٹھے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، مگر حرکت میں برکت ہے. حرکت بھی تو کرنی چاہیے نا. سفر وسیلہ ظفر، آپ سفر کریں گے، جائیں گے، روزی میں تلاش کریں گے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اے بندو جب جمعے کی اذان کی آواز سنو اپنے کاروبار کو بند کر دو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل کیسے تلاش ہوتا ہے؟ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اپنے بندوں کے روم میں پھرتا ہے. اللہ ہی کسی کے دل میں ڈالتا ہے. یہ کسی نے میرے دل میں ڈالا یار ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو میں نے دیکھو آپ نے دیکھا آج 4تھا دن ہو گیا ہے، ہم بلا ناگا مطلب ہے کہ 500 تھیلا 2-2 کلو کا روز تقسیم کر رہے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں چینی جا رہی ہے. کسی کو کوئی بازش نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کا اجر تو مجھے اللہ نے دینا ہے. میں نے یہ جو کام کیا نا مشہوری وغیرہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے. مجھے پتہ ہے اللہ خوش ہو گیا سب ٹھیک ہے. ایک غریب آدمی کی دعا اگر میرے حق میں اللہ نے قبول کر لی تو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. بہرحال میں بات لمبی ہو گئی. میں مخیر حضرات سے جتنے بھی ہیں، پاکستان ایک مانچسٹر ہے، کاروباری شہر ہے، صنعتی شہر ہے، یہاں پہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں. اگر یہی لوگ اپنے فیصل آباد کے اندر غریب غربا کی خدمت کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو فیصل آباد کم کم جتنا شہر ہے اس شہر میں کوئی بھی سستا رمضان لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. جی بالکل، جس طرح سے آپ گفتگو سن رہے تھے سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیت الامان صوفی مبارک علی چشتی نظامی کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، تجارتی شہر ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور اس میں لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں. یہاں بہت زیادہ وسائل ہیں. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے اگر مخیر حضرات جو ہیں عوام کو صرف حکومت پر نہ چھوڑیں اور امداد کے لیے آگے بڑھیں، امداد کا کوئی ایسا طریقہ کار اپنائیں جس سے سفید پوش آدمی کا گھر چل سکے، غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادی کر سکے، گھر کا نظام چلا سکے، تو یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ 65 روپے کی کلو چینی کے لیے جہاں دھکے کھا رہے ہیں تو ہم 50 روپے میں یہاں چینی دے رہے ہیں، اور کسی پریشانی کے بغیر لوگ 2 کلو چینی جو ہے وہ آرام سے لے کر اپنے گھر میں جا رہے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر مخیر حضرات جو ہیں اپنے صدقات، خیرات اور فطرانہ جو ہے اس کو بر وقت ادا کریں، اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے عام آدمی جو ہے وہ 100 روپے پر ہیڈ جو ہے وہ دیتا ہے. جو صاحب استطاعت ہے اس سے کہیں زیادہ دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقات، خیرات اور فطرانہ جو ہے زیادہ کرے، تاکہ غریب غربا اور مسکین لوگ جو ہیں ان کا بہترین انداز میں نظام چل سکے اور حالات کے مارے ہوئے نہ رہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم نے عوام کو صرف حکومتی ریلیف پر چھوڑ دیا تو یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی. صاحب استطاعت لوگوں کو ایک سٹیپ فارورڈ آنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک ایسا ریلیف، اس طرح سے ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے عوام جو ہے وہ خواری
ضلالت کا سامنا نہ کرے، پریشانی کا سامنا نہ کرے، لمبی لمبی قطاروں میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ بے ہوش نہ ہوں، بلکہ انہیں باعزت انداز میں باعزت طریقے سے ریلیف دیا جائے تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہ ہو اور ان کی خدمت کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے۔ اور موجودہ دور میں، مہنگائی کے اس دور میں جو لوگ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی امداد کا طریقہ کار یہی ہے کہ انہیں ریلیف دیا جائے۔ فری چیز دینے کی بجائے اگر آپ سستی چیز دے رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ بڑی مہربانی کا کام ہے۔ تو آج آستانہ عالیہ بیت الامان پر ہم جب یہ رپورٹ بنا رہے تھے تو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ لوگ 50 روپے فی کلو چینی کے حساب سے 2 کلو چینی جو ہے وہ بغیر لین کے، بغیر شناختی کارڈ کے، بغیر نشان لگائے لے کر جا رہے تھے اور وہ خوش تھے۔ اور اس حوالے سے آستانہ بیت الامان کی جانب سے یہ بڑا خصوصی اقدام کیا گیا۔ سجادہ نشین صوفی مبارک علی چشتی نے کسی کی بھی تصویر بنانے سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد نیکی کار دریا میں ڈال والا کام ہے، نہ کہ نیکی کار اور فیس بک پہ ڈال۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ بیان دینا ضروری تھا تاکہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی سامنے آئیں اور عوام کی جو خدمت ہے وہ بھی ہو سکے۔ جی